So good morning, classmates. So let's continue our topic Good morning, for today. classmates. So financial literacy. So financial literacy is a core life skills in an increasingly complex world where people need to take charge of their own finance, budget, financial choices, managing risk, savings, trading, and financial transactions. So financial literacy is a is a cognitive understanding of financial components or its skills components. Skills components such as budgeting, financial choices, managing risk, saving, credit, and financial transaction, and also is personal management. So the word financial is I mean is a knowledge how to make a smart decision of your money, knowing how much to save your money. So financial is, and ang dapat kabalo ka mo mag-manage tayo mo kwarta o dapat kabalo ka kaya mag-decision tayo basta paggamit sa mo money. So three as ang financial literacy, dapat kabalo ka mo budget sa mo kwarta. So, achieving financial literacy, achieving financial literacy, it can help them to avoid poor financial literacy. The word poor financial literacy, kanang bitaw, dili ka kasi mong budget ba, dili ka mag-travel sa Bali, dili ka magka-listod sa mga budgets. So, financial literacy, it can help them to self-sufficient of self-stability. The word self-stability kada imong kwarta or imong budget is stable siya of self-sufficient. So ikaw as a student, how do you manage your money? Ikaw, so ano yung mag-manage ng kwarta pag sa as a student? Budget. Very good. So, iyang manage yung kwarta is iyang kipiron. So, kanang way yung pagtipid is mo na siya ang pag-manage sa mong kwarta. Pag once kung kakabalo ka mo manage sa mong kwarta is you are padili kang for self-sufficient or self-sufficient of for financial literacy. Di ba as a student ay dapat kabalo ka mo tipid ka? Kaya pag once nagdili ka kabalo mo tipid is magkalista na sa next day. So dapat kabalo din ka mo budget sa atong kwarta. So second is financial plan. So financial plan is Kagan 2019 defines a financial plan as a comprehensive statement of an individual's long-term objectives for security and well-being and detailed savings and investing strategy for achieving the objectives. So financial plan is a comprehensive overview of your financial goals and step you need to take to achieve them. So financial plan is mga plano mo sa imong kwarta. So di ba ang uban is ilang financial plan is na mag-invest sila ng money kanang plan sa bangko. Kanang plano is more siya kuan siya kanang goal nimo into imong futures makabali. Mga plano sa imong kinabuhi. So dapat kita po ng mga estudyante dapat kabalo po ta mag-plano sa atong financial. Di ba kayo, kaya sa tuwa ka, magplano ta sa atong kwarta is, ipiron dyan na ito ang atong kwarta na makapalit ta sa atong kailangan ng kuwan, magkamon o mga projects. So dapat, nawala dyan ta kung tipid or budget sa atong kwarta. So the 3-step and financial plan. So first is calculating your work.
So, ano yung calculate yung work? Dapat, kabulutan mo kalkyo sa ating mga gasto. Magasto mo ng ba sa your work. Di ba sa ating student rate? Calculate yun nato mga atong ipang gasto. Like, atong pagkaon, atong pliti, atong pagbayad sa boarding house. Like, ang pag-atong rice cookers. So, dapat atong dyan i-calculate atong new work. So, second is, determine the cash flow. So, dili as determine the cash flow, mga bills nato, mga billings nato ba, kuryente, tubig, tingnan na ako. Kana ba itong mga valued at itong food? Muna mga determine cash flow. So, number 3 is considering the priorities. So, dapat i-priorities dyan nato atong i-consider nato itong priorities like sa atong pagkaon, di pa ang food is grabe na priorities dyan ang kailangan ko. Kaya mga bills nato, dapat i-priorities nato na pamaangin sa financial plan. So, napo tayo mga financial improvement strategies. Number 1, identify your starting point. So, sa number 1, identify your starting point is like kanang imong goal ba is kanang palit og laptop kabalit sa student. So sa number 1 pa lang dapat imong just i-identify kung kaya ba nimo na palit or kaya nimo tiguman para makala imong goals sa kanang goal nimo na kanang laptop is makuha nimo makuha or mapalit nimo. Identify your starting point. So number 2, give your priorities. 12. So di ba sa laptop, yung goal. So, sa number 2, set your priorities. Dapat kabalot yung kung set your priorities like, dapat ka lang, kabalot kang manage sa mong kwarta. O kaning, wala ba ka rin? Dapat kabalot kang mong sa mong kwarta ka rin, kanang mong gasto or kanang ways sa mong paggamit sa mong kwarta. So, number 3, determine your spending. So, dito na word number 3, is kanang gross spending kanang paggasto sa imong kwarto o kanang pagkalito, di ba, ang pag-spending ng Lord spending. So, dapat i-document din mo or kanang magbuhat ka o di ba sa matakaon kay kanang meal planning. Kapag sa food, meal planning. So, ang tawag diri is financial planning. So, dapat nabalong ka magbuhat sa imong kasi yung buhat, palmalatong diri alam day, palmalatong na day, barili mo na day, anak ba? Muna ang document your spending. Number 4, lay down your gift. So number 5 is secure your financial futures. So number 5 is dapat i-secure ang future. Dapat i-secure yung mga financial. Pila mo ka-record? Recorder dahil. Si Ana Rose. Ha? Ay, sa mga utang man na. Si Ana Rose, si Mamita ako. Si Ibali din si Trigo. So number 4, secure your financial futures. So, what are the siya kami? Ano yung secure financials? So, number 3 is financial goal planning and saving. So, financial goals and saving goals very important part of life, especially in financial planning. Before investing the money, consider the setting personal targets. Usually driving by specific future financial needs, such as saving, children to college, or enabling a home purchase. So, financial goal planning is kana imong mga plan, pero ito rin na ba ang financial planning. So, bilihan lang is, imo na siya i-state or prioritize ang mga goals to achieve them in the futures. So, bilihan is, bilihan sa financial goals and targets, usually kayo sa mga teacher kabali or sa mga teachers, di ba ang ilang kwarta is, mura nag-isip na nila ito or isip na nila ilang kwarta is kasi sa bangko ba, invest na sila sa kwarta
ikuha nila sa bangko para in the future na sila magamit o napoy sila magamit sa mga anak. O na ang mga saving goals o mga financial goals na Susunod, ano, dapat guys, ano? in the future para dilita magkalisod o dilita magkuhan mo ka na magkakaputang dapat kabalota mag saving goals o mag financial plan through sa atong money. So, tonight ko lang kabuong kakuan sa financial goals and savings. So first is time horizon. It indicates the time with the money will be needed to know the longer the time horizon, the more risky. Potentially more lucrative investment can invest. About this investment for example, mag-invest ka o kwarta. For example, mag-invest ka ng kwarta or sa mga kanang pautang ka sa mga tao ba? Di ba pag once na ka ng dugay sila makabayad or ka ng ha? Oh, na-interest. Tobo. Di ba na ang interest? So di ba pala, 10%. makalupractice sila. The word lang natin is once sila baka na makaginansya sila, tapos sila kita. Investment. So na makakuha siya o True. lucrative investment. Naman to dire, investment ka ng mauni ang pamaagi nga ginagamit para maka-generate Second future is income. risk tolerance. Sana ako. Investors will let go of responsibility of a large gain if they Naka-record knew pa ba ka, Mama? there was also a possibility of a large loss. They are called risk averse. While others are more willing to take the chance of large loss if there were Ikaw also sunod kang a kabelyo. possibility of a large gain. They are called risk taker. The type of horizon affect risk tolerance. So risk tolerance is Kani? like two types is risk averse and risk taker. So sa risk averse, for example, sa itong mga businesswoman, businessman, Business. di ba is kanang mind Sunod dapat si is Trigo. kanang dako sila kapital o dako sila kapital pag at the end of the day Si kanang Conday ang last damay silang kabelyo. kita or lobing sila, di ba na-discounted sa mga business anak kay once na lang capital kay ilang ko business kay hindi na naman sa mga taman sa kwan siya kani mulugi ilang business. So ang tawag na is risk averse. So ang risk taker is kanang kita commercial gigibali lang ba kanang pagalugi to dako nagkita kayo pa ng business man kay lugi pinaka-owner pero for the end of the day dako na sila kita kung kabat sila gumawa ng mga business diba Failure. dapat sa risk tolerance. So sa C, investment goals growth. Income and stability once determine the financial goals and how time horizon. Risk tolerance and liquidity. Needs affect them. It is time to think about how investment can help achieve those goals. When considering any investment, think about what it offers in terms of growth, income, and stability. So there is a business goal growth, goals in investment growth is known as capital appreciation. It can increase in the value of an investment. In other words, you can save more than you with it. So there is imong mga investment dali na sa mo sa imong kwarta or pag-invest mo sa mga kwarta or invest dito imong kwarta dito sa bangko. So dapat kanang Sa'yo naman yun na pero mabulol. Ang talaga ni wakuan ko business mawala. goal, na world goals, ka na imong Ikaw dahil nagayang mo ka no. palagoon nimo ba? Di ba kay kabantay mo sa Di ka mamiss mga sa mga dato mga artista, kay ilang ibang kwarta magibutang sa bangko. Di ba pag once nimo imong kwarta, Lalain na matay ako. Di ba mura mo times ko na siya or times ko Sayang. ba Ito na lang yung itlog. So throw ay ana na ako ana May gani ko throw nga. ana way kay makakuha ka ng Nagpabulaw. investment goals, Nagmangay ka. makalago. Makalago basta makuha siya enhance imong pag imong kwarta mabudalhan siya. Dili ka maavoid ka sa mga
for financial literacy of imong kwarta or imong financial is stable siya, self-stable o self-sufficient. So, diri na ka mag-iston, maka-provide na ka sa imong mga kailangan o makalakad ka, makalakad sa kunsa, maka-travel na ka sa laing kalita, laing country o kanang gusto sa imong anak is ma-provide na nimo ka, di na ka mag-iston. So, moral to. Thank you.